السلام علیکم، اوپن مائک کیفے میں ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا۔ ویورز، آج کے شو میں ہم بات کریں گے سلور اسکرین کے ڈکلائن کی وجہ۔ سر، آپ سے شروع کریں گے۔ آپ نے تھرو آؤٹ ایراز دیکھے ہیں، اینڈ یو نو دا بیسکس، دا روٹس، واٹ آر دا کازز؟ کازز ویری سمپل. دیکھیں، فلم بنتی تھی 1950s میں 60s میں. اس وقت جو ہے اگر آپ موازنہ کریں لالی ووڈ کا اور بالی ووڈ کا، لاہور کی فلم انڈسٹری یا پاکستان کی فلم انڈسٹری اور انڈیا کی فلم انڈسٹری، بہت زیادہ فرق نہیں تھا. ٹیکنیکلی بھی زیادہ فرق نہیں. بالکل سر. ٹھیک ہے نا. اچھی فلم بنتی تھی، اسٹوری ہوتی تھی، ایکٹنگ ہوتی تھی، اس میں جو میوزک تھا وہ بڑا شاندار ہوتا تھا. بالکل سر. یہاں تک کہ وہاں پہ بھی کاپی کی جاتی تھی. وہاں پہ بھی کاپی کی جاتی تھی. گریجولی جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ٹیکنیکلی جو ہے ایڈوانسمنٹ ہوتی رہی. یہاں پر جو لوگ تھے کرتا دھرتا تھے، انہوں نے وہ انویسٹمنٹس نہیں کی. 47 میں 3 بڑے اسٹوڈیوز لاہور میں تھے اور اس کے بعد ایک اسٹوڈیو بھی نہیں بنا. ٹھیک ہے نا. اور گریجولی وہ تینوں اسٹوڈیوز جو ہیں وہ ڈکلائن کر گئے. ان کے جو بانی تھے ان اسٹوڈیوز کے، ان کی جو اولاد آئی انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو ان کے والدین کر کے گئے ہوئے تھے، جو ان کے والد کر کے گئے ہوئے تھے. بڑے بڑے نام تھے. آغا جی گل، ایونیو اسٹوڈیو، بالکل، شاہ نور اسٹوڈیو، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد باری اسٹوڈیو، یہ بڑے بڑے اسٹوڈیوز تھے. اور فلم جو ہے اس کا جو بیسک ہے وہ اسٹوڈیو کلچر ہے اور وہ اسٹوڈیو کا سسٹم ہے. کیونکہ اسٹوڈیوز فلم بناتے ہیں، وہیں پر سارا وہ محور ہوتا ہے پروڈیوسرز کا، ڈائریکٹرز کا، ٹیلنٹ کا، رائٹرز کا، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب وہ اسٹوڈیوز ڈکلائن ہونا شروع ہوئے تو ساتھ ساتھ آپ کی فلم تو ڈکلائن ہونا ہی تھی. تو سر، یہ ہمارے ریسورسز کی کمی تھی، یہ ایجوکیشن کا پرابلم تھا، یا سب لوگ اس چیز میں ریلیکس ہو گئے کہ ہم نے بچپن سے دیکھی ہے فلم بنانی ہمیں آتی؟ چینج آیا، کلچرل چینج بھی آیا، ہمارا سوسائٹی میں بھی چینج آیا ہے، ایجوکیشن میں بھی. اصل بات یہ ہے آغا جی گل خود کیوں گئے تھے کوڈیک، لاس اینجلس خود کیوں گئے تھے؟ نائلہ کی کلر کریکشن خود کروا رہا ہے بندہ بیٹھ کے، تو کوئی وجہ تھی نا. اور اس کے میوزک ماسٹر عنایت سے ایک ایک زیرو بم کے اوپر جھگڑ رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں. بھائی کوئی ماننے والی بات ہے کہ ایک پروڈیوسر، اسٹوڈیو اونر اتنا انوالوڈ ہوگا؟ تو پھر چشمے فلک نے کیا کیا کچھ نہیں دیکھا، کیسی کیسی شاندار فلم. آغا جی گل، شباب کرانوی، پھر شوکت حسین رضوی، یہ بڑے پروڈیوسرز تھے، بڑی چیزیں تھی. خاص طور پر آغا جی گل اینڈ شباب کرانوی. جو ہی یہ ختم ہوا ہے سلسلہ، ان کے بچے یہ نہیں کہ ان پڑھ تھے، سجاد گل اور شہزاد گل بہترین، ظفر شباب بہترین. ویسے ہی معاشرہ انحطاط کا شکار شروع ہو گیا تھا. پڑھے لکھوں کا فقدان ہونے لگا. پڑھے لکھے ایکٹرز، آرٹسٹ اس زمانے میں سنا کرتے تھے. یہ بلراج ثانی، میں تو حیران ہو گیا سن کے کہ اس کی ساری ٹریننگ انگلینڈ میں تھی. اسی طرح ہی جتنے شاندار پرفارمرز اس دور کے تھے وہ ایک سائڈ پہ ہونا شروع ہو گئی، یا ایک اننگز کھیلنے کے بعد لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں. جی، وہ جو جگہ فل کی گئی ایکٹرز کی، وہ پرابلم، رائٹرز کی، ڈائریکٹرز کی، ایڈیٹرز کی اور ٹیکنیشنز کی، وہ بتدریج نیچے جانی شروع ہوگی. اور ایک وقت آیا کہ لوگوں کو کلر ٹرانس کی جگہ اور کلر ٹین لیا. کلر ٹین آج بھی کلر ٹین کہلاتا ہے، پنجا کہلاتا ہے. پنجا پنجا اتنے کر اور تھلے کر، ٹلٹ اپ اور ٹلٹ ڈاؤن، کسی کو نہیں پتا. زوم ان، ٹریک ان، پیپل ڈونٹ نو دس. اس پر روتے تھے یاور حیات صاحب کہ اب لاسٹ رائٹس چل رہی ہیں آپ کے ملک میں فلم کی، تھیٹر کی، ٹی وی کی، آرٹ کی، کلچر کی اور لٹریچر کی. دیکھیں پرفارمنگ آرٹس جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور دونوں طرف چلتا ہے. ریفلیکشن ہوتی ہے سنیما میں بھی، تھیٹر میں بھی، اور وہی ریفلیکشن آپ کی سوسائٹی میں ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ کا ڈکلائن ہوا، سوسائٹل ڈکلائن ہوا، کلچرل ڈکلائن ہوا، تو فلم اور تھیٹر نے ڈکلائن ہونا ہی تھا. سر، جو پڑھے لکھے لوگ، بیکاز آف کورس پڑھ تو رہے ہوں گے، انہوں نے فلم انڈسٹری میں آنا چھوڑ دیا. ان کے لیے انسینٹیو نہیں تھا، ان کے لیے کوئی سٹیگمیٹائز ہونا شروع ہو گیا. سٹیگمیٹائز ہونا شروع ہو گیا. بڑا روی دیکھا ہے پڑھے لکھے لوگوں نے کہ محمد علی صاحب بھی اسی انڈسٹری میں تھے، وحید امراض صاحب بھی اسی انڈسٹری میں تھے، ندیم صاحب بھی اسی انڈسٹری میں تھے، شاہد صاحب بھی اسی انڈسٹری میں تھے. پہلے لبرل تھی سوسائٹی، سٹگما نہیں تھا. اسے کنجر خانہ جس دن کہا گیا نا، اس کی کمر توڑ دی. سر، تعلیم کی بات ہو رہی تھی، تعلیم بہت ضروری تھی اس کام کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں سر، محبوب خان میٹرک فیل تھے. وہ ایک مثال ہے. راج کپور اسکول نہیں گئے، گرو دت نے بھی. راج کپور واز این ایکٹر. فلم از نیور میڈ بائی این ایکٹر. ایکٹر تو انسٹرومنٹ ہوتا ہے چھوٹا. میں نے مطالعہ کیا تھا، یہ اسٹڈی کرتے تھے. آپ ذرا پڑھیے
रोमांसिंग विद लाइफ जी जी वो देवानंद की, उसमें इन्होंने क्या क्या तस्करे की कि जो अनपढ़ तरीन भी था वो जाहिल नहीं था। एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, वो इन सारी जो इनाम ले रहे हैं उनके बारे में है। देखिए तालीम का मतलब क्या है, अपने प्रोफेशन का मुझे पता होना चाहिए, नॉट डिग्री। और जो पहले की जो वेव थी ना हमारी, जो हम बात कर रहे थे, शौकत हुसैन रिजवी, शबाब किरानवी, इनको पैशन था। ये सिर्फ उसमें से इसलिए नहीं आए थे कि पैसे कमाने हैं। सर हसन तारक साहब, हसन तारक साहब, इनका पैशन था। यार एस सुलेमान, सलमान दादा नजरुल इस्लाम, जी जी, कैसे के, और फिर हीर रांझा वाले मसूद परवेज साहब। मसूद परवेज साहब। अच्छा आफ्ताब साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, जनाब, अगर आप फिल्म बनाते हैं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यू कैन बीट द प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया? आई कैन एटलीस्ट कम्पीट द प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, इफ नॉट बीट। मुझे खुली छुट्टी देना जैसे उसे दे रखी है आपने, मुझे आप फ्रीडम दें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप देते नहीं हैं, तो आप कहें कि मैं इंडियंस को compete करूं, वहां पर तो आप हर बात कर सकते हैं। यहां पर कभी मौलवी आड़े आ जाता है, कभी इस्टेब्लिशमेंट आड़े आ जाती है, कभी जुडिशरी को आप टच कर बैठते हैं, कभी सोसाइटी के किसी ऐसे सेंसिटिव इलाके पे कदम रख देते हैं, आपका पट्टा बैठ जाता है। तो इसलिए मैं रियाज शाहिद कभी नहीं बनना पसंद करूंगा। रियाज शाहिद बहुत बड़ा नाम था। क्या बात। वो कहते हैं कि he never died of cancer, he died of सेंसर एक्चुअली। ओए होए, इस तो पहले खलील कैसर साहब जी कोई कतल होए सन, शबी मारा साहब मियां सन दबीरुल हसन साहब, वो एक फिल्म साडे गुजर बरादरी बनाई सी, उन्होंने राइटर ले लिया, फिल्म शुरू हो गई, पैसे लगने शुरू हो गए, तो प्रोड्यूसर ने बेचे जे जाके पूछा, कहता दबीर साहब, दबीर फिल्म का बैंडअप किया गया है, और कहा यार मेरे दिमाग पे है बता दूंगा, बनती रही। फिर थोड़े दिनों बाद उन्होंने पूछा, दबीर भाई यार फिल्म का बैंडअप किया गया है? कहता यार बताया ना मेरे दिमाग में है, बता दूंगा। वो जो बहुते पैसे लग गए ना, तो एक दिन घबराया सी, कहता दबीर मैं तेन पूछ रहा फिल्म का बैंडअप किया गया? कहता मेरे दिमाग में, कहता तेनू ब्रेन है बरो जो मैं कहूँ पूछा फिर। वैसे ये भी नॉन प्रोफेशनल है ना कि भाई मेरे दिमाग में वेयर इज द स्क्रिप्ट। सर होगा ही नहीं, वो जिस तरह नहीं, शेप वो हो रहा है। इसलिए कि इनकी फिल्मों में सबसे पहले जो कट होता है ना, वो राइटर डायरेक्टर होता है। आउट, नया बंदा आ जाएगा, स्क्रिप्ट हमारे पास है, हम बना लेंगे। एक शूटिंग कर रहे थे फिल्म दी, ते सुधी भट्ट साहब डायरेक्टर सन, वो सीन जो मैं पढ़े ना, मैं भट्ट साहब मैं भट्ट साहब अब नॉर्मल ने थोड़े थोड़े ना मेंटली पागल जो लगता है, जो लाइना लिखी हुई ने, कहते नहीं 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 अभी मैं जानते हो, तो मैं कह रहा तुमको कर छो, बिल्कुल सही है कह रहे। वो शुरू हो गई शूटिंग, ये भट्ट साहब कह रहे हैं जी सुधी भट्ट साहब जी, वो हुंदी 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 ते एक दिन आए ने, कहते गल सुनो वो पागल है, पागल है, डबिंग ठीक हो जाएगा, डबिंग ठीक हो जाएगा। ये वजह है सर कि इंडिया की इंडस्ट्री आगे और हमारी इंडस्ट्री क्यों नीचे होगी? इंडिया भी इम्प्रोवाइज करता है, लेकिन हम तो सिर्फ इम्प्रोवाइज करते हैं। नहीं, वहाँ बड़ी मेजर्ड स्क्रिप्ट होती है। छोटा सा आप टेलीविजन का कमर्शियल बनाने जाए ना, उसकी भी 40 की जो है ना वो पीछे आपकी टीम होती है। उसमें फैसल साहब सिर्फ हम सेंसर को कसूरवार नहीं कह सकते। इंडिया में 1975 में इंदिरा की इमरजेंसी के बाद किस्सा कुर्सी का फिल्म एक आई थी शबाना उज़्मी की, उसमें इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर इंदिरा गांधी के बेटे पर खुलकर तनकीद थी। इंदिरा गांधी ने सेंसर करने की कोशिश की, उसके बावजूद वो फिल्म आई, लोगों ने वो फिल्म देखी। मीडिया बड़ा वाइब्रेंट था, मीडिया ने सिलसिला फिल्म आप जानते हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस तरह की उस जमाने के मारूज में बड़ी रेडिकल थीम थी। कितना कोशिश की इंडियन गवर्नमेंट ने, ना आए, सेंसर के बहुत सख्त किया, उसके बावजूद सिलसिला आप मेरे से बेहतर जानते हैं वो कहाँ कहाँ फिर देखी गई और कैसी कामयाब। तो सर क्या बिजनेस में कामयाब थी फिल्म? सिलसिला वाज नॉट अ बॉक्स ऑफिस हिट, इट वाज नेवरदलेस अ गुड मूवी, इट वाज अ वेरी गुड मूवी। इट वाज डिफरेंट, बिल्कुल बहुत फर्क थी। सर एक ऐसा सब्जेक्ट इसमें वल्गैरिटी का सहारा नहीं लिया गया, एक ऐसा सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट था, वल्गैरिटी उसने उसको सहारा नहीं बनाया। यार ये इंडिसेंट प्रपोजल कितनी अजीबो गरीब चीज थी, लेकिन उसने उसको सहारा नहीं लिया उसका। डेमी मोर को उसने एक्सपोज भी नहीं किया उस तरह से, उसने उस थीम को, उस कॉन्सेप्ट को इस तरह से इस्तेमाल किया। और फिर रॉबर्ट रेडफोर्ड की कास्टिंग जिसने की, वाह वाह वाह, उसी का तो चरबा है आपका मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, लेकिन इससे पहले चरबा बना था इंडिया में एक, यार बिल्कुल, जिसमें उसने बड़ी टेक्निकली एक अच्छी चाल चली, जुदाई में अनिल कपूर को स्प्लिट बना दिया। उसमें तो औरत स्प्लिट होगी ना, दो मर्दों में, इधर दो औरतों में मर्द स्प्लिट हो गया, विच वाज डूएबल, एक्सेप्टेबल। सर आजकल इस थीम पे पाकिस्तान में ड्रामा आ रहा है, मोहब्बत तुझे अलविदा। ये मोहब्बत तुझे अलविदा, सही कह रही है, मोहब्बत तुझे अलविदा। लेकिन इसका एक बेहतर वर्जन
मैं समझता हूँ खलील रहमान कमर ने चला दिया। बिल्कुल नहीं सर, ये जुदाई का उसमें है कि मेल को स्प्लिट करने की थिंग। जुदाई का तो उधर फीमेल वही हो स्प्लिट गया हुई ना। थी उस्ताद है स्प्लिट यूनिट ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੜੇ ਪੈਸੇ और स्प्लिट यूनिट किधर से आ गया? ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਸ਼ਮੈਲਾ ਕੋ ਕਰਾ ਸਪਲਿਟ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੀ ਬਸਤੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਨੇ हाँ जी, ਹਾਂ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ ਇਹ ਹੁਣ इसका ख्याल था मैं कहूँगा चुप हो जाओ, तो ये सिर्फ अपनी पार्टिसिपेशन इंश्योर करने का। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ जी, ਇਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਹੋਇਆ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣ ਡਿਆ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਫਰੇਮ ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੱਲੇ ਇਹ ਚਲਾ ਅਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੂਰ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਚਰ ਤੇ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਏ 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 ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਪ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਪ ਮਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਵੈਗਨ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਗਿਆ वो कैसे? ਉਹ ਪੈਪ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਕਅਪ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪੈਕਅਪ ਹੋਈ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇ ਲੈ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਕਅਪ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮਗਰ ਪੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਬਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੱਸ ਤੇਰੀ ਮਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਅਮਲਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਐਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਰੋਏ ਹਾਂ वो तेरी ताड़ा मार के रोए होंगे। आप आगे से एक्टर थे, अब एक्टर के लिए कोई मसला? ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਰੋਣ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰੋਣ ਡੇ क्या इंटेलिजेंट डायरेक्टर था। अब मुझे एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है फिल्म जो है इस वक्त तो कोई बनाने की सोच भी नहीं रहा क्योंकि जितने सर मैं सोच रहा हूँ आप तो सोच सकते हैं ना आखिर क्या वजह, आखिर मेरी सोच टेढ़ी क्यों उसकी होती? वजह है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆदत है ना सर ये जो कुछ डायरेक्टर्स पढ़े लिखे आए प्रॉपर फिल्म स्टडी करके उन्होंने कोशिश की कोई काविश की मयार नहीं, सॉरी मैं आपका नहीं। सवाल यहीं से उचक ये किसने कहा है कि आप फिल्म पढ़ें और फिर अनवर कमाल पाशा नेवर रेड फिल्म एज फिल्म। लेकिन सर दे केम बैक इस डाइंग इस सोसाइटी से थोड़ा सा इसको नॉर्मल ट्रैक पे लाने की तरफ। ज्यादातर ने फ्लॉप फिल्में बनाई और साबित कर दिया कि बाहर जाओ फिल्म पढ़ो वापस आओ, प्रोड्यूसर और माँ बाप का बहुत सारा पैसा और कौम का बहुत सारा वक्त जाया करो और ढंग का कोई और काम शुरू कर दो। बिल्कुल सर सही व्हाट दो डू तरह की फिल्में होती है सर, एक आप ऑडियंस के लिए बनाते हैं, एक आप अपने लिए बनाते हैं। जो अपनी तसल्ली के लिए फिल्में सर वो बॉक्स ऑफिस में भी फ्लॉप होती हैं, लोगों को पसंद भी नहीं आती। ऑडियंस के हिसाब की जो फिल्म होगी फिल्म वही हिट है जो बॉक्स ऑफिस पे हिट है सर। मैं ये समझता हूं। इसमें दरमियानी रास्ता इख्तियार करें वो क्या है? कि बॉक्स ऑफिस तो देखें, वो तो मार्केट है ना आप कभी फार्मूला है जी जी फार्मूला पे नहीं जा सकते। अगर फार्मूला करना है तो वो तो ये भी कर सकता है, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करे, अल्लाह इसे तौफीक दे दे तो बॉक्स ऑफिस हिट हो सकता है। लेकिन जैसे अच्छे शायर और बड़े शायर में फ़र्क है ना, इसी तरह अच्छी फिल्म और बड़ी बड़ी फिल्म फिल्म में बहुत बड़ा फर्क है ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਖਵਾਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੇ ਨਾ ਅਫਸਰਦਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਹੀਂ ਖਵਾਜਾ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਖਵਾਜੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇਹ 'ਚ ਖਵਾਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਖਵਾਜਾ ਕੱਢੋ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੋਲ ਸੁਣਾਏ ਚੱਲੀ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ तो फिर वो करते जो मास्टर इनायत ने किया था। वो क्यों नहीं किया? ख्वाजा परवेज का हाथ पकड़ लिया था किसी ने। मास्टर इनायत तो बड़ा मासूम सा आदमी था, ख्वाजा तो बड़ा डाढ़ा था। ਡਾਡੇ वो कहता मैं लानत भेजता हूँ इस काम पे, मैं कहीं और मैं चने लगा लूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। मास्टर नायत से क्या मास्टर इनायत से कहा गया जनाब आप चरबा धुन बनाएं, उधर से पकड़ें, ये इस तरह करके करें, ये कर दें। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫੜਦੇ ਸਨ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੀ जी ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਭੇਜੀ तो कई बार होया किसी ने अगर बंदा भेजता तो उन्हें छत तो एडवांस थले सुटता है कि भाई नहीं बनया गाना कई दफा ऐसा हुआ है कि भाईजान ये पकड़ लीजिएगा, ये लिफाफा फेंक रहा हूं, ले जाओ और फिर एक फिल्म, उसकी एक फिल्म के गाने देख लो, पहली नजर पहली नजर, सिर्फ पहली नजर के गाने। ये एक तरह से
ایک بہت بڑی انہونی ہے کہ ایک ہی فلم کے 2 گانے، ایک ہوتا ہے سپر ہٹ اور ایک ہوتا ہے تاریخ ساز. جیسے مدن موہن کی فلم وہ کون تھی، لگ جا گلے کہ پھر یہ ایسی رات ہو نہ ہو، نینا برسے رم جم رم جم. تو اس طرح یہ پہلا اتفاق پاکستان میں ہوا کہ پہلی نظر، حالانکہ بعد میں ہیر رانجھا جیسی فلمیں موجود ہیں، لیکن پہلی نظر کے 2 گانے، سجنا رے کیوں بھیگے تورے نین، کیوں بھیگے تورے نین، اور دوسرا ہے کہ دنیا کب چپ رہتی ہے. اس کیلیبر کے 2 گانے ایک فلم میں شاید آپ کو ہیر رانجھا میں بھی نہ ملے. اور کی کریڈٹ ایک پاسے پہلی نظر ہے تے ایک پاسے پھر مولا جٹ ہے جہدے میوزک ڈائریکٹر ماسٹر نیا صاحب ہی نے. ہاں جی، مولا جٹ دے بھی ہوئی نہیں. ہاں، مولا جٹ کی بہت اچھا میوزک تھا، بہترین. دیکھیں فلم کی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ فلم اصل میں ہے کیا، ایز اے میڈیم کیا چیز ہے، وہ اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سٹوری ٹیلنگ ہے. کہانی ہونی چاہیے آپ کے پاس، جو کہانی لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے اور ان کے دل میں بیٹھے، ٹھیک ہے نا. اس کے بغیر فلم جو ہے ٹیکنیکلی آپ جو مرضی کر لیں. بہت اچھا رائٹر تو ٹی وی تے موجود ہے، ایسا اچھا سیریل چل رہا ہے، ایسے اچھے فنکار نمے آئے نے، لڑکیاں لڑکے، انہوں نے میرا خیال فلم دی سکرین دی نہیں سمجھ. اگر اس فلم دیکھنا بیٹھنے تو لگتا ہے کوئی سیریل ہے، وہ ٹی وی کی ایکسٹینشن لگتی ہے. 9 بجے بندہ اٹھتا کہ وائنڈ اپ ہو گیا، وہ وائنڈ اپ ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس وقت تو ٹی وی کی بھی جو اسکرپٹ لکھ رہا ہے وہ ڈائجسٹ کا رائٹر لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس کو اگر پکڑ کے آپ کہیں گے فلم میں آ جاؤ، اس کو سمجھ نہیں آنی بڑی اسکرین کی، سکرین دی گل اس کی سمجھ نہیں آنی اس کو کہ وہ جو ماحول ہوتا ہے جب لائٹ آف ہوتی ہے، آپ کی نظر پوری اسکرین پہ ہوتی ہے، ساؤنڈ کا بڑا رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ڈالبی ساؤنڈ اور یہ ساری چیزیں، اور بڑے بجٹ دی فلم مار رہی ہے، بڑے تگڑے پیسے دی فلم مار رہی ہے، تو وہ فلم اگو رزلٹ ہی آ رہا ہے. ہوں سینماز ادوں دے کھلے ہوئے نے جدن دے تھیٹر کھلے ہوئے نے، سینماز فلم نہیں، سینماز بند پے نے. بھائی فلم ہوگی نہیں، اب کھلن تو بغیر انڈین فلم نہیں ہے تو خلاص. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کا تھریش ہولڈ ہائی ہو گیا، اب نچلے پہ سیٹل نہیں کریں گے. تو سر یہاں پہ وہ کون لوگ ہیں جو آ کے بنا سکتے ہیں؟ نہ تو وہ کسی پروڈکشن لائن سے جو آ رہے ہوں، یا پھر یہ کہ نئے فلم پڑھنے والے نہیں ہیں، کوئی آبزرورشپ نہیں ہے، کوئی موویز نہیں ہے کہ کوئی دیکھ سکے. تو سر کون لوگ آگے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے پھر آپ کی گورنمنٹ کا، آپ کی اسٹیٹ کا. اگر آپ دیکھیں جو باہر فلم جہاں فلم میں بہت زیادہ جان ہے نا، وہاں ہمیشہ اسٹیٹ کا پیٹرنیج رہا ہے. فرانس چلے جائیں آپ، فرابی ایران میں انسٹیٹیوٹ، اس نے سہارا دیا اس کو انڈسٹری کو. دی گورنمنٹ مسٹ ریکگنائز اٹ ایز این انڈسٹری. پہلی چیز تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت اسینشیل انڈسٹری ہے، صرف انڈسٹری نہیں، اسینشیل انڈسٹری ہے. اور اس میں جو ہے انویسٹمنٹ کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ نئی فلم بنے اور فلمیں بنے. لوگوں کو انسینٹیوائز کریں آپ کہ آپ فلم میں انویسٹ کریں، ان کو اس کی چھوٹ دیں. ہمیشہ اسٹیٹ پیٹرنائز کرتی ہے. اب ایگزامپلز اس کے ہیں، رشیا از اے پرائم ایگزامپل. جب 1917 کی جو ریولوشن ہے اس کے بعد وہاں فلمیں بنائی گئیں اسپیشلی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ پیٹریوٹک فرور کے لیے، سوشلزم کے لیے ایک پورا ماحول بنایا گیا، لوگوں کا جو ہے نا لوگوں کے ذہن بنائے گئے. اس میں بہت فیمس ڈائریکٹرز ہیں، ٹھیک ہے نا، سرجا آئزنسٹائن ہے، بیٹل شپ پوٹیمکن ان کی فلم ہے. ان کو پتا تھا کہ ایک وار اور آنی ہے، اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا گیا. تو یہ رول پلے کیا جاتا ہے اور اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے. اب بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ہو رہا ہے. انڈیا میں ہمارے خلاف جتنی جدوجہد بالی ووڈ نے کی، بالکل شاید ہی انڈین فوج نے کی. The good news for this میں کہوں گی ڈوبتی ہوئی نہیں بلکہ ڈوبی ہوئی فلم انڈسٹری کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے ویری ریسنٹلی کہا ہے کہ اس انڈسٹری کے ریوائول کے لیے، نہ صرف اس کے ریوائول کے لیے، اس کے تھرو ہمارے کلچر کو، ہماری سوسائٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ساتھ میں میسز تک پہنچانے کے لیے پلان کیا جائے اور امپلیمنٹ کیا جائے، اور کنسرن منسٹریز کو کہہ دیا گیا ہے. انہوں نے میٹنگ چیئر کی ہے، میٹنگ چیئر کی ہے. اینڈ آئی تھنک ایس اے پی ایم جو ہے، جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں آن انفارمیشن، وہ اس میٹنگ میں شامل تھے. سر آئی تھنک فلم انڈسٹری پہ جو ہم بات کر رہے ہیں، اسی ہیپی اینڈ گڈ نوٹ کے ساتھ میں آج کے شو کو ختم کروں گی کہ ہم لوگوں نے جو کچھ بات کی اور جو کچھ ہم بڑے ڈپریس اینڈ ڈسٹریس میں جاتے ہیں، سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دیئر اینی مور. سو انشاءاللہ پاکستانی فلم انڈسٹری نہ صرف ریوائیو کرے گی بلکہ بوم کے ساتھ آگے جائے گی. ناظرین آج کے شو کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.